Mas malagkit pa ako sa pinakamalagkit na ano. Ay, ano, basic. Basic. Ma'am Karen G, yours na. Teka po. Ah! Mami, this one, it's a bodycon dress. Bawal sa mapuson, ganyan siya. Ganda naman. Pula, makapal to, oo, ate. Small. Semi-men. Code. Valentine's. 400 pesos na. Because it's Valentine. Bibili nyo to mga mami, maganda to. Yan. Wag lang sa mapuson po, ha? At tanggalin ko to, siguro mahaba to, kaya tinal. Ganda. Mamet Sears na. Tsaka maganda siya, parang bago to, te. Tinan mo. Last na mga mami. Last na. Uy, maganda to pang workout ko to, son. Anyway, small, medium, semi-large. Makapal ba? Opo. Code vintage. 50 mil yan. Bukas na ulit mga mami, hanger ko na yan lahat talaga. Gusto nyo ba bongga? Ba? Ay mami, meron pa ako isa oh. Large to, ganda. Mami, layers na. May isa pa ako nito mga madam. Bigyan ko muna kayong bongga. Hila lang ako. Tatlo lang. Size large, mga mami, very mahal to. Code mahal. 100 pesos. Ganda to. Pwede to sa medium hanggang large. Code mahal. Maganda nga to. Halimbawa, naka-t-shirt ka lang. Patong mo lang, te. Something for the accent of yesterday. Ang ganda. Malaki sa small to kasi. Code, mahal. Pwede siyang pang-accent. Ano ba? Mga t-shirt ka, pwede yan. Ganda. Mahal. Ma'am Tess, DC yours na. Hila ako mga mami. Wait lang. Talaga, girl. Mga miyang ganda. Large to. As in, parang bago. Wait lang. Wait ka lang, ate. This one's super nice. This is in pastel pink. Light pink, pastel pink. Ganda niya. Okay, large. Semi-XL. Code parang bago. 100 pesos. Ganda. Pastel pink to, ha? Pastel pink, ate. Large, semi-XL. Parang bago, 100 pesos.